oy warda akkamin namni tokko mucaan sun acha keessa taa'ee kasoma oromoo arrabsu akkasitti xiqqeessu abiyyi arrabsu akkamitti namni tokko acha keessaa gabdee Diredaa jira mucaan sun anaa dhaqee teestaandha. achi osoo jiraatte wallahi dhoota warda Wallahi sun diredaa jiraadde fakki hundaan dhaqee. wallahi dhoota naamani onneen qabdi Hai, sansibbee haadhisi wallahi sansibbee wallahi amman kai daka engata diredaan tureer oh my god kuban kan wartu bitan hunda bakka addunyaa biraa kasan jira. diradawaan ta sabaa sablammootaa taata siin jirtu diradawaan ta oromooti lafa oromiyaati jaalattanii jibbitanii warri oromoo taa'ee diradawaan ta sabaa sablammootaati jo hattuu leebaa bitamaa diqaalaa somaalee diqaalaa amaaraa nafxanyaati diradawaan lafa oromooti lafa oromiyaati diredaan lafa oromooti የኛ መሬት ነው ድሬዳዋ ማን ነው የምነካው እስቲ ወዳችሁም ጠላችሁ የድሬዳዋ መሬት የኦሮሞ መሬት ነው ወላ ሶማሌ ወላ አማራ ልቀቅና ውጣ ከፈለክ ዝም ብለህ ኑር አብረን ተደምረን ኑር ተገፈዱ ምድረ ከሳቤ ጋር ትመጣቲ ኖ ዋርዳቲ ዱቢን ለፋቱ ዱቢ ለፈት ተገፈዱ ኑትኔ ለፈናሲያት ቀሶ ሰኒ ለፈማ ቴኘጀን ይሳን ቴኘጀን ድሬዳዋ ኦዶ ቴኘጃኒ ወያሚቲሲ waan isaan galii sitti ma dhaggeeffatu meetin dhageenya meenatti mi baran bar addunyaa biraa kasan jira haadha abbaan keessan jeelaan haya baaburaan dhufanii kasala matarra kaatanii dinnichaa matarra kaatanii killee fi aannan guuratanii gabaa dhufanii achitti halkanaa yaafanii achitti walooran malee dira dhawaa isin gabaa dhuftan malee dira dhawaa keessa oromoon humaan qabduu jedhan afaan oromootiin jaa gurbaan kun akkana jeemoo Soomaaliyaa amaariffaan jaasi viidiyoo siifin bana maaluma asutta nee naabani baran hin garree baran sheenara godhamee viidiyoo sana haadhaaf abbaan kan akkamitti meetti bani mee akkan dhageetti jaabara abbootii keenyarraa abbootii isaaniitti itti mee bara akkan dhageetti taarika bara taarika inda sammaano taarika dira dhawaan oromoon itti dhuftee himaa bara ani immoo kan dhageetti dur jaan Soomaaleen biyyee rarrafan jaan biyyee diimtuu keessa biyyee diimtuu fi barahaan tun isaan fixxee jaan magaalaa Direedawaa deenaa karaa lafa Oromoo kana deenaa akkan gaabbootii keenyarraa dhageetti jaanititi karaa Direedawaa dhufan jaan siifin hima dur buqqaanii dhufan karaa Direedawaa akkan dhageetti akkasii jira keenya boo mee qoy viidiyoo san isheen irratti godhaa jira mee baasime viidiyoo san baasime hai anis akkan dhageetti akkana kunoo Orda hojii jaddu reetta. Eega likin jeer dur wallahi dur. Somaaliያን ቢዩማን ቀብዱ ክልል ነበረች ስላለ ያንን ተቃውሞ ለማሰማት ነው ዛሬ ከብሔሬ ጋር እኔ ፊትም እንደሰማሁት የኦሮሞ ክልል የትም ቦታ የተጻፈ ቦታ ሰምቼም አላውቅም። ከኔ በላይ እድሜ ያሉትም አባቶች እንዳስተማሩን ድሬዳዋ ኢሳና ጉርጉራ መሆኗን ነው ማውቀው እና ዛሬ በዚህ መስመር አብይ በተናገረው ባለው ድሬዳዋ የኦሮሞ ክልል ነች ያለው እሱ በህልሙ ነው ያየው መሰለን ያንን ቃል እና መቼም ድሬዳዋ ኦሮሞ ክልል ሆነ አታውቅም፣ በኦሮሞ ስር ተስራራም አታውቅም። ከዚህ በፊትም በኢሳና ጉርጉራ ነው እስከዛሬ ድረስ የተሰራረችው። ካሁን ከትግሬ በኋላ ቲፒኤልኤፍ ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና 2 አመት ኦሮሞ 2 አመት ሶማሌ ስላሉት በዛ ሰበብ ነው ኦሮሞ የገቡት ድሬዳዋ። ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት። የናስ ሰርግ ነው ወተትና እንቁላል ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ተቀምጦበት እኛ እንደዛ ነው ያደግነው። ከኛ በፊትም አባቶቻችን 90 አመት ያው ነው እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደጉ አሉ እና በጣም ነውር ነው። ያንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስቦ የተናገረው ነገር በጣም ይቅርታ ማለት አለበት። ድሬዳዋ ዛሬም ነገም የት ቁጭ ብሎ ነው ማውራው? እሱ እንደዚህ ድሬዳዋ ከሰታየት በርወንና አርሱ አንከና በረን ድሬዳዋ ከሰታያ እኒ ማሊ አንጎ ማልቀባ ሲማሪም ቢያቀበን አንጎ ይንቀቡ ድሬዳዋ ከሰታየት በረን ማጃብ እንዱ ማልጃ መካን ሳይኙ መካሳተ ሲበቃ ወርዳን ከንቲባ መጋላ ድሬዳ ቤት ቦቱ ከበጋ እንዴት እንደዚህ ሰላሙ ከንቲባ መዳላ አቦ ወደ ከዲር ጀዋን ገርተና ከዲር ጀዋን አከገር ገልጨሰል ልጭ ያረሳሰሩ ማንሸር ሙጣው ነው ጉቱ ዲቃላ ብሌ ረብሲፍተኒ
achi keessatti sani Mindinno maal aangoon inni qabu maali? seeratti ndeessu qabe seeratti ndeessu Hai. Jalan seeratti ndeessu እንዴት እንደዚህ ይላሉ በኦሮሞ እንዴ ኦሮሞ ኦሮሞ tuffatamne jira maaliif oromoo abiyyi maa tuqa maa abiyyi tuqa faarsi warda difaan abiyyi sirriitti faarsi badhaafamuun ooltu abiyyi maa tuqa Hai abiyyiin akkuma faarfamutti jira dhaggeeffatu. yaa abiyyi maa tuqa jedhoo jaati oromootu dhiisi wallahi sin fayyadu abiyyi maa tuqa jedhu wallahi wabillahi sabab abiyyiin jechuudha dhaggeeffadhu nama afaan oromoo taa'ee haasa'u. Dhagee abiyyiin nama finfinnee tana magaalaa tana bareechee jechuudha oromoon konfidensiin keessa deemaa jirtu. akkasi Abiyyiin nama keessaa taraa kana deebiin kennuuf abiyyiin waan godhu beeka waan haasa'u beeka jecha oromoon joo beeka dhaggeeffadhu abiyyiin ismaartiidha. Dhagee kuni jechuun kun jimaan afaan lamaan qabee afaan jimaan isa sakraansee jira. Somaaliin jimaa afaan lamaan qabaate nuti oromoon bar jimaa boonaa qamaanaa bar. Jamari isaa baaburichi dhaqaa jira. Karaa mangadii baaburri isaan dhaqa. Kanattu dhamee. waan abbootii isaaniitti na dhaggeeffadha amma dhaggeeffadha Akkana haasa'u jira. Dubbiin wadda. ijoolleen dira dhawaa keessa hirtan dhaggeeffadha footoo qaalichaatii fi viidiyoo qaalichaaf dura keessanii akkana gootanii kanatti viidiyoon toraabuun baanaara keessa malee faayidaa takka hin qabu. Wanni isin beekuu danda'u qabdan poostara Siyyaan kun maxxansaa